De la synergie des trois bailleurs, la coopération suisse, l'Union européenne et la FEDEVACO, est né le projet de redynamisation de la filière miel de la région d'Amourmani, en partenariat avec le secteur privé, avec le programme Matouille et le projet Mamafi. Ao anatin'ilay fiara-miasa amin'ny mpandraraha io dia misy zany famatsiam-bola mahakasika tantsoroka makany amin'ny Tatsaha izay tanterahan'ilay opérateur économique. Misy ihany koa famatsiam-bola zany izay mivantana makany amin'ilay mpandrarana ilay opérateur économique. Ao anatin'io ilay approche marché io ihany koa dia misy zany ilay antsoina hoe agriculture contractuelle. Programme Anasa Matoy no nanao ny antso fiaraha-miasa zany tany amin'ireo opérateur économique dia nasaina nandrafitra zareo ny business plan dia iny business plan iny amin'izay no niarahana ny dinika. Après l'appel à manifestation d'intérêt lancé par le programme Matouille, 2 opérateurs économiques sur 24 ont été sélectionnés pour redynamiser 300 apiculteurs. L'entreprise familiale Beaumiel, basée à Amourmani depuis 1985, fait partie du projet depuis 2013. Ny tanjona dia ny amélioration des revenus des apiculteurs ho 30% d'ici 3 ans. Hatramin'ny 2013 dia nisy 9 tonnes de miel vokatra. 2014 16 tonnes ary amin'ity taona ity somary nihena satria nisy interruption eo amin'ny production. Tandis que l'entreprise Tetel s'est installée dans la région vers la fin de l'année 2014 grâce à ce projet. Tokony hoe nanao tantely teo amin'ny 30 taona teo zany zahay tamin'ity taona 2012 ity. Nefa noho ny antony maro samihafa ny amin'ny hoe nahataraiky ny fametrahana ny entana moa zany sy ny lafiny klimatika zany dia tsy tratra izay tanjony izay fa navita teo amin'ny 5 na 9 taona teo zany zay avy aty amin'ny Amourmani. Ny Mamafi zany dia tonga dia aty amin'ny famokarana izy ny nampitaovana ao ny renina tantely ao ny vata ao ny taforana izay hoe amin'ny fimoara dia tao koa ny fanampinanay orinasa na me moto izy iasanay na me ordinateur izy ny Matoy zany aty amin'ilay rojo-piary sy ny fivarotana. Zaho moa zany dia efa amin'ny 7 taona zany nanaovako ny fiompianana tantely dia aho moa zany efa mipetraka amin'ilay hoe catégorie satria efa mba manana traikefa maro zany azo tao amin'ny nandritra zay 7 taona zay. Le zanako zao 5 mianadahy dia tamin'ny alalan'izay resaka vokatra tantely aby zao nampianarako an'izay nananovana ny tragnopetrahana asa dia nanana zavatra mampidibola ahy ankoatran'izay. Zaho dia Ralaigny Zoky 10 taona nanaovana tantely dia classe D. Sy dia dia izy ireny no ataoko fa misy zavatra hafa ataoko zany satria miakiny amin'ny toetrandro zany le mahavelogna agnamiko. Tamin'ny andro teo aloha zany le tantely zany dia tena sy manana sena tena hoe client fixe zany. Fa rehefa mahazo vokatra tantely zany dia zay vao hoentina amin'ny sena. Zay vao manao ny adivaritra hoe hoatrina ro vidiananareo tantely fa ny mahasamihafa ny Beaumiel indray zany azy dia ny azy zany dia prix fixe 7 arivo zany. Nisy vola zany natokana ho fanamboarana ny ruche an'ireo piopy ireo dia mba hafahana rehefa manambola izy dia izy ihany no manao ny vatany dia maleo tena izy. Ngay moa zany zao dia nahazo an'ilay apistan sy apigarde dia hitao moa zany le fiasany manoloana le retina mahazo an'ny tantely. Ny apiculteur dia nozaraina 3 ao anaty stratégie arakaraka ny capacité-ny apiculteur dia mizara 3 ohatran'izay ihany koa ny qualité ny vokatra. Catégorie 1 dia efa mahatratra ny norme gasy na mahatratra ny norme manakaiky ny norme international. Vokatry ny fiarahana tamin'ny Matoy noho ny action publicitaire natao teto nandritra ny foara ny 3 ka miakatra any amin'ny 20 tonnes mahery zao ny demande. Mbola renina zany dia trano fanodinana zany tena
zay zany tena ilainay mihitsy zany zay am'le vidi mipokatra zany le tena tianay de mba sady magnatitra ny tatelonao mankalany vola taraiky aminay zany le tapa-bolana io. Ny problème dia ny sy fahampian'ny fond de collecte sy ny fond de roulement ka nampizaly ny apiculteur jusqu'à présent. Dia natao nandeha namonjy ny banky nanao demande na prêt bancaire ary heureusement fa nivaly izy afaka maly fa nahazo accord na crédit autour de 50 millions ariary eo lasaka kely eo zany ahafahana misatisfaire les problèmes teo aloha zany hoe résolu zany ny problème le hoe paiement ny apiculteur d'ici peu de temps. Ny tanjon'ity telo amin'ny mpamokatra dia voalohany indrindra aloha dia ny mokatra tantely tsara kalitao, zany hoe mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Fitaovana ampiasaina dia fitaovana moderna, misy ny fiofanana ary manome teknisianina ihany koa zay miara-miasa amin'ireo mpiompy ireo dia manao ny fizoina na suivi. Misy russe zany 1500 russe zaraina ho amin'ny mpiompy 570. Fa ny fiofanana kosa dia 700 no kendrena azo fiofanana mandritra nyty 2015 ty. Afaka nilahana azy. Fa nefa tsika rehefa manao an'ny vata moderna dia mahatratra ny 10 litre agny zany no mety ho azontsika zany ao anatin'ny vata manara-penitra. Taloha amin'ny tamin'ny fiompiana tantely mbola tsy nisy ny fiarah-miasa tamin'ny titelo zany dia sahirana ngay eo amin'ny saina. Fa rehefa niara-miasa amin'ny titelo zany dia miamidy ny samisy. Ny qualité ilain'ny titelo zany dia qualité première qualité ihany. Dia 10,000 zany kilao ivarotanay azy agnaminy. Ny fiofanana nentinay tetỳ toerana zany dia tsy maintsy natao feno. Nanomboka indrindra hatraty amin'ny fakana reny tantely ka hatrany amin'ny vokatra farany mihitsy manala ny moramora. Fahatelo misy couvre cadre atao anatiny ato. Hatramin'ny niarahana tamin'ny telo dia sara satria no sara hoe izy zany le vokatra io le vaty misy risy lehibe dia miaraka amin'le hoe fumoara complet le ara-pitaovana amin'le akanjo dia atao indray le vokatra amin'ny vidiny sara kotara sara ifanaovana amin'le vidiny dia mitombo avy roa heny le vokatra sy efa voakarakara le tantely. Taloha raha ohatra amin'ny russe traditionnel zany le izy dia indray mandeha ihany na indroa farafabetsany maka vokatra le olona ao anatin'ny taona. Ny amin'ny teknika moderne nefa dia mavita intelo, inefatra, mety ho indimy ary arakaraky ny kininina eny toerana. Tondra ihany koa zay ny fomba famokarana ny atao hoe propolis. Ny propolis dia dity ao anaty trano tantely ao 500 kilao ny eritreretina ho atao amin'ity dia efa nampiofanana tamin'izay moa zany le pipo tantely. Misy commande be dia be mihitsy any velany. Ty zany fanafody varo ty varo miaro an'le kongona, le bibikely ao anatin'le risy zany dia hita fa mahatsara azy. Nanao an'ny ireo varotra fampiratiana teto Madagasikara koa zany zay nanao article tamina magazine international zany zay izay magazine manana lazany tokotrany spécialisé zany amin'ny cuisine haut de gamme zany. Ny vokatra azo teto zany 500 kilo fa tsy tokony izay zany ny vokatra miakatra taraiky zany le fitaovana dia lasa taty amin'ny volana zao vao napiditra anaty resy dia tsy misy vokatra firy koa. Depuis quelques mois, on a résolu ce problème et là on est beaucoup plus réactif pour décaisser les différentes tranches de financement auprès des opérateurs économiques. Rehefa tonga ny fiotazana tantely dia misy fitaovana maro moa zany ampiasaina. Voalohany indrindra zany ny tanty hierovana amin'ny fahadivana. Ao zany le fikikisana aloha voalohany dia avy eo fanodinana dia avy eo fanihifana azy. Lanjaina lay vokatra dia ao ihany koa no andoavana ny volan'ireo mpamokatra ireo. Dia io tanty io azo entina mandehandeha isak'izay toerana misy ny mpamokatra tantely. Okay.
Dans l'agriculture contractuelle, l'opérateur économique appuie les producteurs dans le but d'atteindre ses objectifs en termes de qualité et de quantité. Il s'engage aussi à acheter les productions des apiculteurs à un prix préalablement convenu par les deux parties. Quelles sont les appréciations des deux opérateurs concernant leur partenariat avec les apiculteurs? Ny contrat ny fanarahany mbo mielona sy ny apiculteur taloha dia somary maivamaivana. Ny capacité-ny apiculteur mbola sy ampy, capacité-ny technicien mbola sy ampy, mbola mila renforcena zany dia en matière de gestion, organisation, ordonnancement, zay dia mbola mila arahina sikelikely ihany koa ny mpiasa ny aminy. Tao anatin'izay roa taona zay raha bangona lasa ny tombo be dia be zany le filana an'le vokatra dia nasa ohatrany nandrina satria amin'izao vokatra ny toetrany ratsy ohatra tamin'ity taona ity dia lasa tsy naharaka ny famokarana fa ny lasa ny tsena no velabelatra kokoa ny fesy ny famokarana sy ny fivarotana araka alitao ny orinasa. Ny fiarahana miasa amin'ny apiculteur zany dia tena fiarah-miasa azo lazaina hoe tena hoe mahafinaritra sy tena matotra. Nety dia voapetraka aloha zany ny trano tantely nisy vokatra na dia tsy tena mbola betsaka ary. Madagascar regorge de différentes sortes de plantes mellifères et à Mournemani dispose d'abondantes forêts d'eucalyptus et de forêts naturelles. L'île a un énorme avantage dans le domaine apicole, mais l'utilisation de bois d'exploitation, le charbonnage et la culture sur brûlis menacent gravement ses ressources. Marina aloha fa mampidi-bola ho an'ny commune tokoa le famoahana an'le hazo nefa io no tena iainan'ny tantely dia nanapa-kevitra zany zay fa tsy maintsy manao reboisement zay ne vao mamoaka an'le autorisation de coupe. Hazo tsy mitovy amin'ilay hazo teo aloha tsony no ezahana nambolena taty arina. Noho le teo aloha raha ohatra mamelana izy taty le kininina tsotra dia mamelana izy aty amin'ny volana mars avril mai. Fa ity kininina vaovao ity na hoe citrodora io ndray aty amin'ny volana septembre octobre novembre no mamelana. Mba ialana amin'ilay tsindrina pression mahazo ny ala any antsinanana mba ahafahana mitahiry an'izay vokatra zay dia miditra famondrana ny ponina zany zay zao avy any antsinanana alefa makany andrefana mba ahafahany aty antsinanana mba mahazo aina tsara sy mba mampiroborobo an'izay asa fiariana tantely zay. Le programme Matouille et le projet MAMAF insistent qu'il faut plus d'un opérateur participant au projet afin d'éviter une situation de monopole. Mais la difficulté est de s'adapter aux capacités de ces deux opérateurs de différentes envergures. Ny fisian'ny concurrence déloyale dia mametraka collecte clandestin ary tsy respecte ny norme. Madagascar nge taloha manondrana 29 000 tonnes na tantely taloha kanefa amin'izao fotoana izao raha araka ny taremarika ofisialy dia amin'ny 4,000 tonnes eo sisa. Famporisihana hoe samy hanao zavatra tsara angamba zay ny zava-dehibe ao anatin'ilay izy fa tsy hoe ifaninana ifamono zany. Nous sommes au dernier trimestre de l'année 2015. Quelles sont les perspectives de ces deux opérateurs économiques? Nisy problemana tsy dia fahombiazana loatra teny amin'ny apiculteur momba ny fanetanana fampiasana ny matériel fagnaraha-maso zay tsy maintsy atao ahafahana mamokatra hanatratra ny demande 20 tonnes io zany obligation de résultat. 9 sy 2 arivo sy 7 sy 2 arivo 500 sy 4 arivo zany ny tantely apetraka any Mournemani amin'ny fomba fimpitantely moderne moa zany ahafahantsika mametraka mielery tena moderne tsara mihitsy zany ao ambositra amin'izay fotoana zay. On mise sur un appui au secteur privé à des entreprises qui sont implantées dans la zone depuis longtemps pour agir sur ces deux dimensions, amélioration des revenus et des conditions de vie de petits producteurs, mais aussi implication en termes de lobbying, de pression sur des décideurs pour protéger l'environnement,
que ce soit les forêts d'eucalyptus qui sont si présentes dans la région Amont-Romanée ou le corridor forestier à l'est de cette région. Mila ny andraikitra lehibe raisin'ny fanjakana amin'ny fanatsarana ny tontolo manodidina ny fiarin'ny sehatra tsy miakina fa indrindra koa zany ireo mpiara-mivonantoka hafa rehetra izay hitanina mba hitondra ny anjara-be konkoa amin'ny fampandrosoana ny seha-piarina tantely fa indrindra koa na ireo seha-piarina rehetra zay manana anjara-toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny faritra maro eto Madagasikara. Tsy angano na tantara fa mikasika fiainantsika eto Madagasikara.